bubreg. Organi psa. Psa. Jetra malog preživara. Joj. Ovo neko, pogledaj šta su uradili. Kopitna čaura kojoj fale žabice i pete. Znači imate parijetalni epidermis i solar. Ništa više, vidi se bela linija. Znači, evo ja kad spojim ovako bela linija, on je to što je. Nije baš ni bela. Kad bi uzeli nož pa zasekli, bila bi bela. Tu. Spoj parijetalnog i solarnog epidermisa, ovako nešto. Beži, tu ti je nos, ti ću ja posle krivo. Ženski polni organi kobile. Jajnik, jajovod ako vam traže, uvek krenete od roga, vrha roga materice. I evo, vidite ovo izvijugano, vijugava cev, preko mog prsta. Bubreg velikog preživara, spolja i... Ženski polni organi kuju. I kod kuje i kod kobile rogovi su pravi. Vidite ovde, imate prvi, drugi, treći članak prsta. Imate distalnu sezamoidnu kost. Na mestu gde duboki fleksor, tetiva dubokog fleksora prelazi preko distalne sezamoidne kosti, nalazi se, vidite ovo kad malo raširim, pa kao procep. To je burza podotrohlaris. Ovo je živi deo kopita. I šta imate? Imate corium limbi ili limitans, corium coronarium, corium parietal, corium soleare, corium tori i cunei. Znači, žabica. Evo, opet živi deo. Opet tetive fleksora, vidite. Opet corium limitans, corium coronarium, corium parietale, gde se nalaze ove lamele, koje ulaze u lamele epidermisa. I tu je veza. Na svim ostalim korijumama su papile. Papile, koliko može papila da uđe? Malo, a ovo je ipak dužno. Znači, najčešća veza je na tom zidnom delu. Ovo je taban solea, žabica i pet. Ženski polni organi... Svinje. Još ja pipam to, govorim rukama bez rukavica, super, reću da... Mokrećna bešika plus. Šta je ovo? Penis pastula. Presečen bubreg svinje. Vidite da je više bradavičast, s polja gladan. Želudac svinje. Imate slezinu, imate pankreas, evo ovo je pankreas, a sa unutrašnje strane se vidi da se nalazi kutana slozokoža na malom području oko kardije, a na pilorusu imate torus pilori. Znači ovo je pilorus. Tu kod kardije imate i diverticulum ventriculi, evo ovo, proširenje želuca svinje. Slezina, to smo već rekli. Bubrezi, ako su s polja glatki, ovako veliki, parni, jednaki, čiji su? Konju jedan, kakav je desni bubreg konja? Ovo je prepucijum, penis, nerast. Ja ništa nisam snimila, izvinjavam se slučajno. Da ne, ja sam ne. Testis. Trenutno, penis. Zapravo. Ovo imate semenik, imate pas semenik, imate spermatični svežanj. Imate tuniku vaginalis ili po starom tuniku vaginalis communis. Pa vas onda pitaju, šta ovde imate? Ovde imate prvo na parenhim naleža tunika albuginea, a preko nje, ovo što ja sad dodirujem, je epiorhija ili tunika vaginalis propria. A ovo je onda tunika vaginalis po novom ili po starom tunika vaginalis communis. Pa između te dve tunike se nalazi cavum vaginal, koji preko inguinalnog kanala komunicira sa cavum peritonei. Ductus deferens je... Gde je ductus deferens? Samo da ga... Ovo je epididymis. Znači, ductus deferens je, evo... Ovo je... Epididymis bi bio ispod, a ovo je ductus deferens. On ulazi u sastav funiculus. Caput, corpus i cauda epididymisa. Pa semenik. Jezik velikog preživara i grkljan. Ovo je sve grkljan. Ko je malo prepitao za... A ne može da se vidi. Može odavde, ne može. Par rskavica se vidi. Vime krave. 4 papile sa po jednim otvorom.
Cisterna se nalazi i u papili, vidite. Znači, kanal je dug svega par milimetara. Kanal je, evo odavde. Nije u celoj sisi kanal. Organi kod psa. Ovo je mokraćna bešika, to je prazna, a ovo je prostata. Jedina akcesorna pola žlezda koju pas ima. Pa je ovo radix, korpus i apex penisa, a ovo je otvoren prepucaj. Penis bika. Ovo je retraktor penisa. Mišić retraktor penisa. Jetra velikog preživara. Žučna kesa visi preko ovog margo akutusa. Srce i pluća konja. Ženski polni organi krave. Pa da sedem? Da. Pa ne znam da mi da vadim koji znam. Pluća konja opet. Jezik svinja. Ženski polni organi krave. Pluća preživara. Gledajte kako se razlikuju. Po tome što imate bronhus trachealis i onda imate, to imaju one iz svinja. Evo ga. Ovo ti je račvanje bronhusa. Levi i desni. A kod svinja i kod preživara na desnoj strani traheje imate bronhus epartialis ili trachealis pre račvanja traheje. A razlikujte da li je svinja ili preživar po tome što je kod svinje traheja na poprečnom preseku krugla, a kod preživara imate taj oštar rub. Ovo vam je vime ovce sa sisom i akcesornom sisom. Pas sisom. Ima dve sa po jednim otvorom. I vidite da ima vur. Slezina psa je ovog oblika. Čizmica. Psa. Slezina svinje. Usko jezičasta. Bubreg koji je s polja gladan. Nisam namerno. Bubreg koji je Džambasević u čije? Desni konjski. Slezina konja ovog oblika, srpastog. Kako se više zove ovo? Ona i snima i vadi. Opet, ovde se lepše vidi. Vidite, ovo je ovo je ductus deferens, a ovo je epididymis. Kaput, korpus, kauda, a ovo je ductus deferens koji ulazi u sastav funiculusa. Gde? Ovo je oko. Oko, pa nema šta da vidite na oko. Vidi se beonjača i rožnjača. Ja ne znam ništa. Želudac svinje sa pankreasom, slezinom, kardijom, pa vidite divertikulum, ventrikulum. Što moraš da stisnemo tako da gledaš. Da. I pilorus. Ajde, Anđela, daj to. Slezina široko jezičasta kod velikog preživara. Kod malog preživara je nekog nepravilnog četvrouglastog oblika, pa je to jedan od dva organa koja su različita. Koji je drugi? Bubreg. Pluća, jezik, koje je životinje kad je ovako siv? Psa. I pritom nemate, vidite, nema bronhus trachealisa. Šta je ovo? Jednje. Jetra konja i dijafragma. Nema žučne kese. Oko opet. Drugo. Vime kobile. Vidite da ima dva otvora na papili. To je zato što ima kranijalni i kaudalni mamarni kompleks. Evo, ko nije video, bronhus trachealis. I goveče s njim što je malo već to staro, pa evo, sad smo ga notirali da je goveče. Razumete, ima ovaj oblik. Nije okruglo, nego traheja ima to. Anđela, molim. To je sve. Pilence. Gledajte, srce, jetra, želudac, ovo je žlezdani, ovo je mišićni. Da li se vidi pol? Vidi se pol. Šta sam ovde našao? Muško. Dečak, testis jedan. Čestitamo. Šta je to, Anđelo? Jetra, ako ne prelazi rub. Perikard. Srce, desna strana. Levu i desnu polovinu čine
odnosno levu polovinu čine leva pretkomora i leva komora, a desnu polovinu čine desna pretkomora i desna komora. Ta desna komora vam ne dopire do vrha srca i ima mnogo tanji zid od leve komore, koja dopire do vrha srca i ima deblji zid. Leva komora je ovo, desna komora je ovo. Znači, leva, desna. Srce nije postavljeno tako, nego ovako. Pa je desna komora kranijalno, a leva komora kaudalno. Pa sad, vi tamo sa leve strane vidite veći deo leve komore, manji deo desne komore, a vi sa desne strane vidite veći deo desne komore, a manji deo leve komore. Ali jedni i drugi vidite kranijalno desnu komoru, a kaudalno levu komoru. Da li vam je to jasno? Znači, svi vidite, sad ovo što ne držim je leva komora, a ovo što držim je desna komora. Pa vidite i vi odavde i vi odavde. Je li tako? A bitne su vam polovine. Desna polovina je ovo što ja držim. Znači, nalazi se kranijalno i čine ga desna pretkomora i desna komora ovo ispod, a leva polovina su leva pretkomora i leva komora. Komore s polja razgraničava sulcus coronarius. Evo, ovo, sulcus coronarius. Komore od pretkomora. A levo od desne imate sulcus longitudinalis sinister i dexter. Taj levi ide, ne ide na vrh srca, nego ide paralelno sa ovim kaudalnim rubom, a desni ide na vrh srca. Po novom su to subsinuozus desni i paraconalis levi. Desnu pretkomoru krv dovode kranijalna i kaudalna šuplja vena. Kranijalna i kaudalna šuplja vena. One nose krv... Molim? Ste me nešto pitali? Da. One nose krv iz celog tela koja je bogata ugljen dioksid. Ono, kako mali Zoki zamišlja razmenu gasova. Ta krv dođe u desnu pretkomoru. Desna pretkomora je atrium dextrum, ima izvučen zid u obliku uške, auricula dextra. Sa njene unutrašnje strane se nalaze mišićne gredice, musculi pectinati. Između desne pretkomore i desne komore se nalazi otvor na kome se nalazi fibrozni prst za koji se prihvataju 3 zalistka. Evo jednog, evo za kamermanku drugi i evo ga, ovaj treći ne mogu da uhvatim, ali evo ovo. Evo, trudim se, ali ga kidam. 3 zalistka koja sprečavaju povratak krvi iz komore u pretkomoru. Evo, on zauzme ovaj položaj. I da se ne prevrne na onu tamo stranu. Tome služe horde tendine. Evo, ovo su horde tendine. A horde tendine se prihvataju za papilarne mišiće. Evo ih. U desnoj polovini srca se nalaze 3 zalistka i 3 papilarna mišića. Trikuspidalni i bikuspidalni. To su trikuspidalni zalisci. U desnoj komori imate trabekule septomarginalis, koje sprečavaju prekomernu dilataciju komora. I postoje trabekule karne, one se lepše vide u ovoj levoj. To su mišićne gredice, znači što je u pretkomori musculus pectinatus, ovde su trabekule karne. Ovo, te mišićne gredice, ništa posebno. Iz desne komore izlazi truncus pulmonalis, krvni sud koji nosi tu redukovanu krv, bogatu ugljen dioksidom u pluća, na oksigenaciju. Na njegovom početku se nalaze 3 semilunarna zalistka. 1, 2 i 3 je presečen. Oni su vam kao ovaj moj džep ili kao lastino gnezdo. Svaki zauzima 120 stepeni, pa je ukupno 360. Isti takvi zalisci se nalaze i na početku aure. Truncus pulmonalisu. Ukoliko ne znate gde se nalazi truncus pulmonalis, nađete obe uške, pa krvni sud između njih je truncus pulmonalis. Vidite, vrhove obe uške, između njih se nalazi truncus pulmonalis. U plućima krv otpušta ugljen dioksid, vezuje se kiseonikom i preko 5 do 8 plućnih vena se vraća u levu pretkomoru. Ovo je sad tako nesretno isečeno, pa ja mogu da vam pokažem kao samo jednu, nekad bude i 2, ako probuši. Znači, 5 do 8 ima plućnih vena. One nose krv bogatu kiseonikom. Leva pretkomora opet ima muskule pektinate i mišićne gredice, između nje i leve komore se nalazi opet fibrozni prsten za koji se prihvataju 2 zalistka, bikuspidalni zalisci ili mitralni zalisci se još zovu. Evo, ako neko nije video zalistak do sad, ovde se vidi, znači ne može lakše. Znači, vas dve niste videli do sad zalistak. Ovo je zalistak. Jedan, drugi je presečen. Ovo što sprečava, znači krv u ovom pravcu može da ide i sad kad se
kad treba iz ove komore da izbaci iz srca da se krv ne bi vratila u pretkomoru. Evo, desi se ovo. Vidite, ne može krv da ide natrag u pretkomoru. Zašto? Zato što postoje ove korde tendine, koje po celoj površini vam se nalaze končaste. A ove, vidiš ove beličaste, povremeno, to su pečurkaste. Vidiš ove pojedinačne, to su pečurkaste. Končaste su po celoj površini, a ovo su opšančane. Evo ih. Konike bi bile, pa, nešto malo se vidi, više ih ima na obrazima, samo to što strane obraza. Leva desna. Da vas ne davim sad. I posle ja nisam znala. Zrezani mišićni želudac. Crevo, opet je petlić, vidite dva testisa, bubrezi se nalaze u ovim lakunama oslobosakralno. I to sam... Jednjak, traheja, a ovo je voljka.